अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, आज अपन को जो वीडियो दिखाऊंगा मेवाती कैसे रहना ये सूरत हाल है। ये इनका महल में वैसे ही बंध रहा है, कोई दीवार ना है, कोई कुछ ना है, असल अल्लाह ही मालिक है। और ये इधर की ईंधन की रिहाइश है, ये भैंस बंध रही हैं, ये बाल में वैसे ही बंध रहे हैं, और ये इधर घर हैं। और ऐसे ही जी आगे चला हो यूं इन्हन को रहन सहन है। ये मवेशी भी दिख रहा है इधर, इस साइड पे ये भी घर हाँ जी, ये बाजार है इधर। इधर ये भी मवेशी बन रहा है, कोई दीवार वगैरह ना है, पर ये घर हाँ। रात को भी इन्हन का माल मवेशी बाहर ही रहवा है, और कोई निगहबान ना है, असल अल्लाह की जात निगहबान है। ऐसे ऐसे ही आगे लो आ जाओगे, आपन को दिखाया जा रहा है क्योंकि ये चंद घर ही बैठा है, तकरीबन 60-70 लोग घर हाँ, ये आपस में बैठा है। ऐसे ही व्यू है, ये भी घर हाँ, इधर ये घर हाँ, इसको भी घर है, इधर हम फील कर। ऐसे ही यू सूरत हाल है, ये भी घर बन रहा है, और इधर यू है यू मस्जिद हाँ जिन्हें बोला। ऐसे सर जी जो आगे आके ये सामने ये भी घर जी, ये वाला सूरत हाल, ये भी घर, ये काफ़ी घर बैठा हुआ है। और इधर यू इन्हन की मस्जिद है जी, या मस्जिद है जी, देखना आ जाओ जी। हम भी मस्जिद के अंदर आ गए, और मुझे लगे कि माशाल्लाह जमात भी आई हुई है, और इन्हन से भी माशाल्लाह को बात कर रहा है। आ जाओ जी आगे, कैमरा मैन स्टील कर। Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat hanya bentuk amal agama yang sempurna yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Umat saat ini belum mampu amalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman, tetapi para sahabat telah amalkan agama secara sempurna. Umat saat ini bisa amalkan agama secara sempurna asalkan bisa mengikuti 6 sifat yang mulia, yaitu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah salat khusyuk wal wudu. Yang ketiga ilmu mahadzikir. Yang ketiga ilmu mahadzikir. Yang keempat ikram muslimin. Kelima tasihun niat. Yang keenam dakwah wa tabligh. Yang pertama kalimat la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan makhluk di dalam hati dan memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati. Padilahnya, barang siapa yang mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah sedangkan dia yakin, barang siapa yang mati, barang siapa yang meninggal, dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Langsung, barang siapa bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, hatinya membenarkan, hatinya dan lisan membenarkan, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Sekecil-kecilnya iman, Allah akan gantikan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya iman, latihan duduk dalam halaqah iman, mengajak untuk dalam halaqah iman, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan hakikat iman. Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat hanya dengan cara mengikuti Rasulullah SAW. Tidak akan disentuh api neraka barang siapa bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Langsung, barang siapa berpegang teguh dikala rusak umatku, barang siapa berpegang teguh dikala rusak barang siapa berpegang teguh pada sunahku dikala rusak umatku, dia akan mendapatkan pahala 100 mati syahid.
Langsung, barang siapa menghidupkan sunahku, sungguh ia cinta padaku. Barang siapa cinta padaku, dia akan bersamaku di dalam surga. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya sunnah. Latihan sunnah 24 jam, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah sholat khusyuk wa khudu'. Sholat artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan ya? Live langsung loh ini. Nah, ini bisa sekali ya. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Langsung Bebas. maksudnya membawa sifat ketaatan ke dalam sholat. Membawa sifat sholat khusyuk wal khudu'. Sholat artinya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan catatan ya, membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat, ke dalam kehidupan sehari-hari. Langsung keuntungannya ya, fadilahnya sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Mintalah pertolongan Allah dengan sholat, sabar dan sholat. Sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya sholat. Latihan, belajar dari mulai istinja, wudu, gerakan sholat, langsung keuntungan sholat, dan belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan sholat khusyuk wal wudu. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah ilmu mahadzikir, ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Langsung maksudnya apa namanya itu? Maksudnya aduh lupa lagi nih, tadi ingat tadi. Langsung melaksanakan apa tuh? Melaksanakan perintah-perintah Allah di setiap saat dan keadaan dengan mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ya. Dalam hati ya, langsung zikir ya, ilmu mahadzikir kan ya, ilmu mahadzikir ya. Ingatlah, keutamaan ilmu terbagi dua, ilmu masail dan ilmu padoil. Keutamaannya, barang siapa melangkahkan kakinya, melangkahkan kakinya untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan kakinya menuju surga. Mu'ad, kepergianmu untuk mencari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik sholat 100 rakaat, dan kepergianmu untuk mencari satu bab ilmu diamalkan ataupun belum diamalkan itu lebih baik sholat 1000 rakaat. Atau apabila Allah berkehendak, Allah akan berikan kepahaman masalah agama. Apabila Allah berkehendak maka Allah akan pahamkan perkara agama. So, ilmu terbagi dua, ilmu masail dan ilmu padoil dan ilmu masail. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya ilmu padoil. Latihan, duduk dalam halaqah taklim ilmu padoil. Dalam ilmu padoil, langsung mengagungkan ilmu padoil dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hajat ilmu padoil. Ilmu masail, latihan duduk dalam ilmu masail, bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat ilmu, hajat ilmu masail. Fadilah zikir, mengingat zikir. Orang yang berzikir dan tidak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Ingatlah kepadaku, maka aku ingat padamu. Mengingat Allah, hati menjadi tenang. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya zikir. Latihan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Langsung selawat, membaca tasbihat, selawat, istighfar dan selawat pagi dan petang minimal 100 kali. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hakikat zikir. Langsung yang keempat adalah ikram muslimin. Artinya ikram muslimin adalah memuliakan saudara muslim. Maksudnya memuliakan saudara muslim tanpa meminta hak darinya.
Langsung fadilahnya, barang siapa menolong saudara muslim, maka Allah akan menolongnya. Langsung barang siapa membuka aib saudara, barang siapa menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan menutupinya. Barang siapa membuka aib saudara muslim, maka Allah akan membukakan aibnya di dunia maupun di akhirat, bahkan dipermalukan di dalam rumahnya. Langsung cara mendapatkannya, dakwakan ikram muslimin. Latihan senyummu di depan saudara muslim itu sedekah. Langsung cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya ikram muslim. Niat, kasih niat artinya meluruskan niat. Maksudnya meluruskan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat harta dan lupamu, tetapi Allah hanya melihat hati dan amal. Mu'adz, jagalah keikhlasanmu. Ikhlas yang sedikit itu mencukupi. Langsung amal yang sedikit tapi ikhlas itu mencukupimu. Cara mendapatkannya, dakwakan pentingnya ikhlas. Latihan, belajar, meluruskan niat sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal, dan jangan mengungkit-ungkit amalan yang sudah dibuat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ikhlas. Langsung dakwah wa tablik, dakwah menyampaikan, tablik dakwah mengajak, tablik menyampaikan. Langsung urut fisabilillah, keluar di jalan Allah. Maksudnya belajar mengorbankan harta ya, belajar mengorbankan harta, diri, waktu yang diperintahkan oleh Allah yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung menghidupkan agama secara sempurna dalam diri kita ya, dalam diri kita dan keluarga kita dan umat seluruh alam dengan harta, diri, waktu, dengan cara Rasulullah SAW. Fadilahnya tidak ada perkataan yang lebih baik selain mengajak untuk orang kebaikan. Apabila barang siapa mengajak kebaikan, maka Allah akan berikan pahala sama yang apabila Allah berkehendak barang siapa mengajak kebaikan, maka akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi sedikit pun yang diamalkan. Langsung debu-debu yang menempel akan menjadi tameng api neraka. Langsung cara mendapatkannya, dakwakan ya, dakwah wa tablik, urut fisabilillah, minimal keluar 4 bulan setiap seumur hidup, 40 hari setiap tahun, 3 hari per 1 bulan, langsung 2,5 jam per hari. Tingkatkan pengorbanan 1 tahun, setiap tahun 4 bulan, setiap bulan 10 hari, setiap hari 8 jam. Langsung ajak istri kita, libatkan istri kita dengan masturah, minimal 3 hari per 3 bulan, 10 hari atau 15 hari per tahun. Langsung lebih tingkat lagi per 3 tahun 40 hari. Lebih jauh lagi, bawa istri kita untuk India, Pakistan, Bangladesh, dan tambahkan lagi 2 bulan untuk ke negeri jauh. Hidupkan taklim rumah, dari mulai halaqah tajwid, Al-Quran, kitabi, musyawarah, 6 sifat, musyawarah dan taskil. Langsung halaqah apa itu namanya itu, mahala, 2,5 jam, taklim, musyawarah, taklim, jaulah, apalagi itu, keluar 3 hari. Langsung jangan lupa hadir malam markas, musyawarah halaqah, dan malam sago jari. Semua insya Allah yang berbagian, insya Allah karenge. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hakikat dakwah wa tabligh ya, urut fisabilillah. Semua ambil bagian insya Allah. Alhamdulillah kita telah taklim dari mulai
hafal Quran, paling kitabi, kisah sahabat, 6 sifat sahabat, langsung tertib mahala. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Insya Allah. Untuk sempurna aja kita tutup doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gimana? Hah? langsung Langsung makan kali ya? Enggak, makan dulu enggak? Apa nanti aja? makan dulu aja udah siapin. Biar gimana biar? Bukan satu. माशाल्लाह सुभान Subhanallah. अल्लाह Baik. हमारे वो कुछ हजूर पाक Ya. और अल्लाह के बारे में जो बात हुई Baik, jangan sebar-sebarin ke seluruh dunia ya. Takut saya terkenal. योर लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा हमें कुछ समझ में आता है, कुछ हमारी बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जो बात ये अल्लाह जल्ला जलालहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो तो हर एक जुबान, हर एक लैंग्वेज, हर एक बंदा, हर बशर समझता है ये बात। Oke, jazakallah. Baik. Yuk ready motor, Insekal. Ayo mau ke pasar, ke job, mau beli buah. Yuk Insekal siap jadi dalil, hebat. Buah-buah. Apel, बाइक मांग रहा है मोटरसाइकिल। Insekal, wujud. motorcycle. Jemaah, insya Allah mau beli buah. Yuk siap lebar, insya Allah. Continue dong. Yuk tadi nge-lab, sekarang angkat kue. जुम्मा पढ़ने जाएगा मोटरसाइकिल लेके। Oke, no problem. No problem. Alexa, itu man, kalau bahasa Inggris kan lama tuh. Makan baru lupa bahasa Inggris. Man, teman. Mau beli buah, kita kasihan kan, ya kan, Amir mau beli buah, benar nggak? कर Jam berapa? Gimana? जी सर जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, अगर माशाल्लाह अल्लाह पाक ये जी माफ कर दिया जी, माशाल्लाह भाई हमारे भी आया इंडोनेशिया से, ऐसे ही बहुत सारा मुमालिक का लोग चल रहा है, अल्लाह की दरसगाह पे चल रहा है, यानी कि अल्लाह को और अल्लाह के महबूब की बात ही हो गई थी। यहाँ में कोई और बात ना है, कोई समझे तो जैसे मर्जी समझी जाए लीजिए, तो फिर का बाजी फैलावा या जे वो करा। हाँ देखो ये भाई इंडोनेशिया से इधर पाकिस्तान के अंदर आया, काहे के मारे आया, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के हबीब की बात के बारे और अपनी सलाह करने के बारे ये लोग आया, वो कुछ सीखंगा, कुछ लोग बताएंगा। इसी तरह ये अगर हमारे सर ये चीज़ अपन को अच्छी लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर करियो जी। और सबन को जी जुमातुल मुबारक है जी सर जी, ये इधर को आप ही जुमातुल मुबारक बोलेंगे, जुमातुल मुबारक। Insya Allah tiap bulan, oke? Saya main lah, insya Allah. यानी कि सबको जुमातुल मुबारक हो इंशाल्लाह ताला। अभी जुमा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जुमा पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह, ओके। इंशाल्लाह ताला ठीक है सर जी। Oke, baik. Yuk, baik. Ke हाँ shop. जी हाँ जी, मैं लेकर आता हूँ जुमा पढ़ने के लिए।